Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para menteri, para pimpinan lembaga negara yang hadir, yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pegiat dan pejuang HAM, para gubernur, bupati, dan wali kota, hadirin yang saya muliakan. Honorable the Minister, Leader, State Institution present, Honorable the Chairman and Member of the National Human Rights Commission of the Republic of Indonesia, human rights activists and defenders, Governor, Regent, and Mayor, all my respect. Kita mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. We have the same commitment that respect, protect, and fulfillment human rights are important pillar for Indonesia to become a more civilized nation, stronger and more advanced. Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. The government never stopped to resolve past human rights problem. Wisely and with dignity, we must work together to solve them and devote our energy to the progress of the nation. Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta diterima dunia internasional. Through the Minister of Political, Legal, and Security Affairs, I have commissioned that the resolution of past human rights problem be continued and the result can be accepted by all parties and accepted in the international world. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. Ladies and gentlemen, the government's strong commitment in upholding human rights has been stated in the National Action Plan for Human Rights 2020 until 2025. Hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi dan sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan. Civil right, political right, as well as economy and social right, as well as culture must be protected in a balanced manner and nothing is neglected. Saat ini kita sedang menghadapi krisis yang berat akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian. Currently, we are facing a serious crisis due to COVID-19 pandemic, which has resulted in a health crisis and economic. Kita terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, serta memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu dan UMKM. Kita harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat. We continue to hard work to prevent the spread of the virus, treat the sick, prevent death, and provide economic assistance to poor people and micro, small, and medium enterprise. We must keep the pandemic from worsening the fulfillment of the people's human rights. Selain itu, kita masih menghadapi beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar
aparat pemerintah pusat, daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak. From though we definitely face some problem that we must solve, I heard that there is still a problem of freedom of worship in several places. So I asked the central and region government official to be active and responsive to resolve this problem peaceful and wisely. Pembangunan infrastruktur juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga. Last decided infrastructure developed as an infrastructure for human rights needed by ensuring affordability of the right to mobility, health right, food right, and the right to equal basic necessity including of rice fuel. Demikian pula pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan hak asasi manusia. The development of human resource by ensuring a reduction in stunting cases and affordability of education, especially in remote area and outermost island. I also pay special attention to our brother and sister with disability. We have formed a national commission for disability and our orientation toward a human right approach. Ya. Saya juga menyambut baik Festival Tahunan Kota Ramah HAM atas kerjasama pemerintah, Komnas HAM, dan masyarakat pemerhati HAM. Festival ini merupakan komitmen bersama dalam mengarus utamakan prinsip HAM di daerah. Also welcome the annual festival of the city of Ramaham for the Corporation of the Government National Commission of Human Rights and Human Rights Observers. This festival is a joint commitment in the mainstreaming human rights principle in the region. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih kepada Komnas HAM dan para pegiat HAM yang terus aktif meningkatkan kesadaran HAM. Ladies and gentlemen, I would like to express my gratitude to the National Commission on Human Rights, human rights activists who continue to actively raise awareness of human rights. Mari kita semuanya berperan aktif untuk menghormati hak pihak lain dan menjadi penanggung jawab atas terpenuhinya hak pihak lain. Dengan meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju. Let us all play an active role to respect the right of the other and be responsible for the fulfillment of the right of other. By increasing respect for the protection and fulfillment of human rights, we will become a more civilized, resilient, and advanced nation. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Clouds. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.